झांसी के अंदर बारिश हो रही है। दूर झांसी का है ना। अल्लाह भीग गई। देखिए दोस्तों, झांसी के अंदर बारिश हो रही है। फुल मजा लीजिए बारिश का। हाय गर्मी। दे पत्ती का तार उठाइए। हाय दोस्तों, हेलो। देखिए बारिश का मजा लीजिए। हाय गर्मी। हेलो, बहुत गर्मी हो रही है भैया। हाय गर्मी। हाय गर्मी। हाय दोस्तों, हेलो। कैसे हो आप लोग? देख सकते हैं हमारे चार मिनट की बना भी गई था। कम से कम 10 मिनट की बनने से आसान करो।